In die nuus vanaand, 'n polisievrou wat na bewering 6 mense vir versekeringsgeld vermoor, terug in aanhouding. Die nuwe burgemeester van Tshwane ontken dat substasies in Pretoria onder beleg is. En die MK-party vaar uit teen die vervolgingsgesag omdat hy niemand in die Palapala-saak vervolg nie. Dis tyd vir die nuus in Afrikaans. Goeienaand. Die veroordeelde voormalige polisiebeampte Rosemary Ndlovu se versekeringsmoordtog is nog vars in die geheue. Nou staan nog 'n polisievrou, sergeant Rachel Shokane Kutumela, in die Polokwane Landdroshof in Limpopo tereg vir die moord op 6 mense, ook vir versekeringsgeld. Shokane Kutumela het na bewering 10 miljoen rand in die sak gesteek na haar moordtog wat in 2019 begin het. 17 strafregtelike aanklagte staar haar aan die gesig, waaronder moord met voorbedagte rade, bedrog en regsverydeling. Die beskuldigde het aanvanklik haar gesig met 'n masker verbloem, maar die landdros het haar gelas om dit te verwyder. Kaptein Keshi Mabunda, wat ook die Ndlovu-reeks moorde oopgevlek het Shokane Kutumela gister geboei, terwyl sy nog aan diens was by die polisiekantoor in Senwa Barwana. Shokane Kutumela volg in die voetspore van Ndlovu en sy gomotse Agnes Sechwansho, wat daarvan beskuldig word dat sy haar klein niggie vir 'n polis van meer as 3 miljoen rand laat vermoor het. Sy gaan na verwagting volgende Vrydag omborgtog aansoek doen. At this stage, I'm informed that this is a Schedule 6 bail application and it is opposed by the state. So your application will be heard on the 18th of October 2024. You remain in custody until then. Die nasionale vervolgingsgesag glo hy het 'n sterk saak teen Shokane Kutumela. We are saying that the accused has planned this case and then the onus is on her to prove if there is exceptional circumstances to release her on bail. Planning can involve 2 or more people. So at this stage we are expecting more arrests. Haar regsverteenwoordiger is vol vertroue dat alle aanklagte teen haar laat vaar sal word. She's not intending to plead guilty, reason being that as I consulted with her thoroughly, it is just an allegation to her without a base, meaning that she won't plead guilty. Familielede van haar voormalige slagoffer het ook hoofsitting bygewoon. Noko Montjo was na bewering die polisielid se eerste slagoffer in 2019. Sy gesin is bly iemand word op laas aanspreeklik gehou. Nadat sy lijk gevind is, het Rachel vir die familie gesê dat sy die koste van sy begrafnis sal dek en 'n grafsteen sal oprig. Sy het vir ons gesê dat sy sit nie op haar polis gelys het, aangesien hy die pa vir haar eersteling was. Ons het nie enigiets hiervan geweet nie. Kaptein Mabunda sal volgende Vrydag getuig, waarom borgtog aan die beskuldigde geweier moet word. Die nuutverkose burgemeester van Tshwane, Dr. Nasipi Moya, het beweringe weerlê dat substasies in Pretoria onder beleg is en moontlik aan sabotasie onderwerp word. Dit volg nadat 2 stasies die afgelope 2 weke aan die brand geslaan en groot dele van die stad sonder elektrisiteit gelaat het. Die Kwagga substasie Wes van Pretoria het gister aan die brand geslaan en die Pyramid substasie vroeër van dese maand. Moya het die Kwagga substasie besoek om haar te vergewis van die skade. Sy is vergesel van die minister van elektrisiteit en energie, Dr. Godsenso Ramakgopa, wat beloof het om die Tshwane munisipaliteit te ondersteun om die elektrisiteitsuitdagings, veral verouderde infrastruktuur, op te los. Moya en Ramakgopa beoog om saam te werk aan planne om substasies in Pretoria op te knap. Groot dele van die stad is gisteraand in donkerte gedompel toe die Kwagga substasie aan die brand geslaan het. Die krag is intussen herstel in al die gebiede wat geraak is. It's been, unfortunate incidents that obviously have inconvenienced the residents. But I think what is important for us is that the teams were responsive, the councillors were on the ground to just make sure that the residents have the information as when it is required, so that we don't have panic that the city of Tshwane is burning. There was no such a thing. The insulation failure, this substation, I'm advised it was constructed about in 1973. So you're talking about the infrastructure that is about 51 years of age. Of course, it takes a significant amount of money to
to replenish, to maintain this infrastructure. So one of the things that we are working on is to see how best we can collaborate and cooperate with municipalities to ensure that we are able to refurbish, replenish this infrastructure using new technology. Moya het sabotasie uitgesluit ten spyte van die vermoede dat dit moontlik die oorsaak van die brande by die substasies was, weens die verandering in politieke leierskap in Tshwane. Obviously, we do have aged infrastructure. So what happened there, it was, failure, a fault that is technical. So no, for now, we're not saying someone came here and burned down the substation. So I do want to say to the residents, we don't want to create panic when there's no need. Volgens Ramokgopa sal sy departement nou saamwerk met verskeie munisipaliteite om te help met elektrisiteitsverwante uitdagings. Tshwane se swak finansies is egter 'n groot struikelblok. Die stad skuld Eskom meer as 6 miljard rand. We have identified a number of pilot municipalities that we want to work with, first on the debt issue, but secondly on how best we can cooperate with them in refurbishing this infrastructure. Verbeterde sekuriteit by alle substasies is nog 'n prioriteit vir die Tshwane Metro. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Shamila Batoy, sê ontevredenis kan prosesse volg om hulle misnoë uit te spreek oor die nasionale vervolgingsgesag se besluit om niemand in die Palapala-saage te vervolg nie. Die NVG het besluit om nog president Cyril Ramaphosa, nog die voormalige hoof van die presidensiële beskermingseenheid, generaal-majoor Wally Rode, te vervolg. Dit hou verband met $580,000 Amerikaanse dollar wat op Ramaphosa se plaas buite Bella Bella gesteel is. Batoy het geantwoord op 'n vraag tydens die voorlegging van haar jaarverslag voor die portefeulje komitee oor justisie en grondwetlike ontwikkeling. Die NVG hoof het gemaan teen privaat vervolgings. There are processes, also review processes that can be utilized for interested parties who are not dissatisfied with the decision. There must be a formal request to the DPP for this certificate. I think it's important, it's good that we have it in our law, but it needs to be, we need to ensure that, like the NPA, that works within a particular legal framework and has a constitutional obligation to ensure that we prosecute without fear, favor, or prejudice, that private prosecutions are not utilized in order to further certain agendas. Volgens Batoy word die vervolgingsgesag grootliks beoordeel op sy onvermoë om hoë profiel korrupsie en staatskapingssake na wense te vervolg. Maar sy hou vol, Suid-Afrika is een van min lande wat hooggeplaaste amptenare aan die pen laat ry. The NPA is judged primarily on its performance in state capture matters, which, while understandable, sadly does not consider the significant work done in various other key focus areas. Parlementslede het gesê sy tree verdedigend op. The National Director stresses that they've been judged harshly on particularly state capture matters. Well, the simple answer to that criticism is, of course, and we've discussed this before, get a conviction, just one. I know what the prosecutors are also dealing with. However, today I'm taken aback by the defense of being dealt with harshly. For any prosecutors to say we are being dealt with harshly with regard to, for example, the state capture matters, etc., that's a bit of a concern, because ek dink prosecutors moet 'n bietjie meer dikvel wees in hoe hulle werk doen. Batoy het politieke partye gevra om presies aan te dui waar die NVG tekort skiet in plaas daarvan om ongegronde stellings te maak. Sy sê vervolgers doen goeie werk en die instelling behaal groot welslae. Tog word die klem en kritiek geplaas op hoe die vervolgingsgesag staatskaping en korrupsie hanteer. Eibre Babie, SABC Parlement. Die DA gaan intussen vertoë aan Batoy rig om die NVG se Palapala beslissing te hersien. Die party beskou die kwessie as skandalig en meen die saak is te belangrik om net te verdwyn. Die EFF sê hy is nie verbaas oor die besluit nie, maar sal nie rus tot die konstitusionele hof daaroor beslis het nie. Die MK-party het ook sy skok uitgespreek oor die nasionale vervolgingsgesag se besluit om niemand te vervolg nie. Die NVG sê daar is geen vooruitsig van 'n suksesvolle vervolging in die saak nie.
Die MK-party het die stap verwerp en die NVG daarvan beskuldig dat hy gekaap is. Die amptelike oppositie het 'n media-inligtingssessie in Johannesburg gehou waar hy sy grondwet voorgelê het. Die MK-party het sy planne uiteengesit om sy strukture te bou en so sy rol as 'n formidabele krag in die Suid-Afrikaanse politiek te bevestig. Sy hoogste besluitnemingsliggaam het die party se grondwet aanvaar. The National High Command adopted the constitution which will be published from today in the website of Umkhonto Party. And it sets clear aims and objectives, values and principles, and establishes all the leadership structures of the organization. Die MK-party gaan egter nie 'n konferensie hê om sy leiers te verkies nie. Die party se leier, Jacob Zuma, het hulle standpunt verduidelik en beklemtoon dat hulle 'n raadplegende konferensie verkies. Why must we keep on electing? We call it democracy. But I'm sure all of you know that today those who win are those who have the money. Is that consulted? Is that democracy? Do you know that there are presidents who are president today because they had all the money, but they can't do the presidency or do anything that is presidential? No, that's true. It has become a business, not even a proper business, corrupt business. Oor die NVG se besluit om niemand oor die Palapala-kwessie te vervolg nie, het die MK-party se adjunkpresident, Dr. John Hlophe, so gereageer. The president evaded tax. There is no two ways about it. He is guilty of tax evasion. The suggestion by NPA that there are all reasonable prospects of success, that it doesn't make sense to prosecute the president is nonsensical, to say the least. Intussen het die MK-party die, wat hy noem, parallelle strukture binne die organisasie betreur. Die party sê nou dat hy 'n grondwet het, sal geen ontwrigting in die toekoms geduld word nie. Die DA-leier John Steenhuisen sê deur deel te wees van die regering van nasionale eenheid, het die party nuwe vertroue in die land se ekonomiese vooruitsigte teweeggebring. Hy het by 'n media-konferensie gepraat oor die RNE se eerste 100 dae. Steenhuisen het benadruk dat die DA ekonomiese groei en werkskepping prioritiseer. Hy het egter baie duidelik gestel dat daar sekere dinge is wat die party nie sal doen nie. Firstly, further bailouts for state-owned enterprises. South Africa has spent over 350 billion rand in bailouts for SOEs over the past 10 years. And this is one of the reasons why we are in such a very difficult fiscal crisis. Money that should be available and readily available for teachers and nurses is now gone. It has to stop somewhere, and we intend that it stops now. The implementation of Clause 4 and 5 of Bella, which opens the door to depriving children of mother tongue education in single medium schools. Thirdly, the implementation of the National Health Insurance Scheme in its current form, which will bankrupt South Africa without improving healthcare or health outcomes and without advancing us a single step closer to achieving the goal of universal access to basic healthcare for all South Africans, regardless of their income status. Die Raad vir Gehalteversekering in algemene en verdere onderwys en opleiding, Umalusi, het sy gereedheid bevestig vir vanjaar se matriek eindeksamen. Die eksamen word van 21 Oktober tot 27 November by 9200 eksamensentrums afgelê. Meer as 730,000 kandidate is ingeskryf vir die nasionale senior sertifikaat eksamen van 172,213 in KwaZulu-Natal. Gauteng met 136,620 het die naasmeeste kandidate. Die Vrystaat het sowat 40,000 en in die Noord-Kaap is net meer as 13,000 kandidate ingeskryf. Hoewel Umalusi gereed is vir aksie, moet hy nog 'n paar losdrade saamtrek. We are not happy that in one or two centers where papers are going to be stored, there is no double locking system.
We have said to the concerned provincial education department that that matter has to be corrected before the examinations commence. We are also worried about the seniority of some people who have been given the responsibility of keeping the keys to the storage rooms. And we are saying to the provincial education departments that are guilty of this to correct that situation before the examinations commence by appointing the person with the requisite skills and the necessary level of authority. Die raad maan teen kullery, maar die departement van onderwys sê hy sal paraat wees. Group copying is one of our problems, but that's an invigilation matter where the people monitoring the exam need to be reminded of their responsibility so they can be more vigilant. Volgens Umalusi bly die verkope van matrieksertifikate 'n uitdaging, veral omdat daar geen regulatoriese raamwerk vir aanlyn skole bestaan nie. Die Verenigde Nasies het die toekenning van vanjaar se Nobel Vredesprys aan 'n groep wat hulle beywer vir die wêreld sonder kernwapens verwelkom. Die Japanse organisasie Nihon Hadankyu bestaan uit oorlewendes van die atoombomontploffings in Hiroshima en Nagasaki in 1945, waaraan honderde duisende Japaneese dood en vermink is. Die Nobelkomitee het in Oslo in Noorwe hulde gebring aan die groep wat hulle lewens gewy het aan die stryd vir 'n kernwapenvrye wêreld. Volgens die komitee het die organisasie verslae van duisende oorlewendes gedeel om druk uit te oefen dat kernwapens nooit weer gebruik word nie. At this moment in human history, it is worth reminding ourselves what nuclear weapons are. The most destructive weapon the world has ever seen. Next year will mark 80 years since 2 American atomic bombs killed an estimated of 120,000 inhabitants of Hiroshima and Nagasaki. A comparable number died of burn and radiation injuries in the months and years that followed. Today's nuclear weapons have far greater destructive power. They can kill millions and would impact the climate catastrophically. A nuclear war could destroy our civilization. Emosionele Toshiyuki Mimaki, mede-voorsitter van die groep en 'n oorlewende van die Hiroshima atoombomontploffing, het die nuus met skok en ongeloof aangehoor. Wat? Nihon Hidankiyu? Dit kan nie waar wees nie. Dit kan nie waar wees nie. Ek was seker dat dit sou gaan aan die mense wat so hard in Gaza werk. Die groep se media-konferensie is gehou op dieselfde plek in Hiroshima waarop Amerika die atoombom op 6 Augustus 1945 laat val het. Mimaki sê die groep sal voortgaan met hulle stryd om te sorg dat alle kernwapens wêreldwyd verbied word. Die 2-jaarlikse maritieme oefening Ipsamar tussen Suid-Afrika, Indië en Brasilië is onderweg in Simonstad. Dis die eerste volledige oefening in die afgelope paar jaar in 'n vennootskap wat reeds oor die 16 jaar strek. Personeel van al 3 lande sal oefeninge in verskeie dissiplines doen wat skepe en helikopters insluit. Ipsamar is die afkorting vir Indië, Brasilië, Suid-Afrika maritieme oefening. Dis 'n projek wat reeds meer as 'n dekade tussen die 3 lande strek. Beide Indiese en Brasiliese skepe het in Kaapstad aangekom. Vir 'n tydperk van 11 dae sal verskeie militêre oefeninge gedoen word, waarvan 6 dae op see sal wees. This particular exercise intends to enhance our collective ability to combat shared challenges like piracy, illegal fishing, drug trafficking and other maritime crimes, while deepening the participating nation international cooperation with each other. Tackling these matters is key to maintaining the safety and security of our sea line of communication or maritime trade routes across our ocean, thereby ensuring freedom of navigation. Die Indiese vloot sê in die afgelope 7 Ipsamar oefeninge het al 3 die vlote beduidend verbeter. Brasiliaanse deelnemers het reeds met militêre oefeninge begin op die eerste dag. Die Suid-Afrikaanse fregat SAS Amatola
keer ook terug na die see na 'n lang periode van instandhouding en herstelwerk. Die skip is weer seewaardig verklaar na afloop van toetse deur kenners. Mariska Botha, SABC Nuus, Simonstad. Die Mosselbaai munisipaliteit in die Wes-Kaap het sy honde-eenheid wat by die plaaslike tuinroete DBV gelees amptelik geopen. Die eenheid is een van 3 in die provinsie, met die ander in die Swartland en Oeverstrand munisipaliteit. Dit is moontlik gemaak deur samewerking met die Wes-Kaapse regering, die SABC en die tuinroete distriksmunisipaliteit. Die 7 honde is gereed om misdaad te help bekamp en gaan enige verdagte aktiwiteite uitsniffel. Ons is baie dankbaar dat hierdie K9-eenheid besondere betekenis sal hê in die gemeenskap, nie net by wyse van kriminele aktiwiteite nie, maar ook by wyse van opvoeding. Elke hond het sy eie hanteerder en was reeds betrokke by verskeie gesamentlike operasies met die SAPD. Ons is baie trots op hierdie vennootskap. Dit is nie noodwendige mandaat van die munisipaliteit nie. So ons werk baie nou saam met die Suid-Afrikaanse polisie, met die premier, Wes-Kaap regering en dan ook die distrikmunisipaliteit. So ons is baie dankbaar vir daai geïntegreerde aanslag. Die Wes-Kaapse regering het die afgelope 3 jaar meer as 10 miljoen rand vir die projek bewillig. Het is net fantasties om te sien hoe mense honde kan gebruik om misdaad te bekamp in die Wes-Kaap. Ons beplan ook om al die toevoerroetes wat in die Wes-Kaap inkom, K9 eenhede te hê, om 'n Wes-Kaap die veiligste plek in Suid-Afrika te maak. Dit is deel van die veiligheidsplan en ons moet aanhoudend investeer in tegnologie op die een kant, maar altyd op die ander kant die basiese goed. En as jy honde gebruik, jy vat jou dwelms van die straat af, in die padblokkades, dis waar jy die gewere kan uitsniffel. Die honde speel 'n baie belangrike rol in ons veiligheidsplan hier in die provinsie. Mufasa, Wendy, Beste, Debbie, Whisky, Amber en Tyson is reeds tuis by die nuwe fasiliteit. Elke hond en hanteerder het hul eie voertuig geskik vir hulle spesifieke doel. Hulle het ook opleidingsapparate en maklike toegang tot veeartsorg. Tanya Krause, SABC Nuus, Mosselbaai in die Wes-Kaap. Kom ons kyk hoe die markte kort gelede om 8uur vertoon het. En daarmee moet ons groet. 'n wonderlike naweek vir jou. Totsiens.